kila patrioti mkongomani asikilize audio hii mwanzo mpaka mwisho. Mwanzo mpaka mwisho, juu ya usumbufu kwa mateso ya mkongomani. Kwa majina ninaitwa Engineer Ogopa Mungu Adolphe Shingo, coordinateur wa shirika la GPC ndani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya shirika hilo la GPC kufanya uchunguzi wa muda mrefu kulingana na audio maliste ambazo zinazotumwa ndani ya grupe juu ya watu fulani na watu fulani, tulikuja kugundua hizo audio na hizo malisti 99% zinatengenezwa na wamambre, watu wa M23, zinatengenezewa na wamambre, watu wa M23, kwa kuvunja mioyo ya wa autochtone, watoto wa nchi, wa vrai patriote. Watu hao waliingia katika hizo mbinu kwa kuvunja watu mioyo na kuanza kutaja kiongozi fulani amekula pesa za M23, generali fulani alikula pesa za M23, coordinateur fulani alikula pesa za M23. Kwa sababu raia kisikia vile, basi inavunjika moyo, inakata matumaini. Kweli kiongozi fulani ambaye tulikuwa nategemea naye tayari alishaingia mu system, basi hatuna bahati. Ile ni masystem ya watu wa M23 walikuwa wanatengeneza juu ya kuvunja watu mioyo. Hakuna kiongozi wa kizalendo ambaye akutajwa na hao watu kama ya kula franga. Kuanzia numero 1 mpaka numero 100 bote walitaiwa, fulani aisha kula pesa, fulani aisha kula pesa. Ile ilikuwa ni kampani ya watu wa M23 kwa kuchafua viongozi wa kizalendo, ili watu wafadhaike, watu wavunjike mioyo. Ile ilikuwa nyingine vita ya mkubwa. Ijapokuwa tunaweza kuviona ni kawaida, lakini ilikuwa ni vita ya mkubwa selon maprogramme zao. Lakini kila kiongozi roho yake ndio ilikuwa temwe wake na Mungu mbinguni. Ijapokuwa niko nachafuliwa, ijapokuwa niko nasemewa hivi, lakini Mungu wa mbinguni ndo shahidi wangu. Kuna wengine raia walikuwa walikubali na kuna wengine raia walikuwa hawakubali. Hiyo ni uongo, wanawasemea uongo. Benye kutengeneza hizo maaudio, benye kutengeneza hizo maliste 99% ni watu ya M23. Hawakuchoka. Wakati aliona wanachafula viongozi wa kizalendo, wakahama, wakaenda sasa kuviongozi wa masosiete civile, wakaenda na kuwatu wengine, ili wafanye nini? Waonekane watu wa societe civile, raia ikwe desi nao. Ndiyo, hatuwezi katalia kila mtu na hatuwezi kubalia kila mtu, lakini benye kula pesa za adui ni hao watu wao, benye biko wanapiblie, benye biko wanafanya makampanye ma reseaux sociaux, benye biko wanachafula ma reseaux sociaux. Abo batu yapo na ndo benye banakulaka pesa za M23. Hakuna siri hapa chini ya jua. Unajulikana makartier.
mu makarti wanajulikana, kwa sababu hapa chini ya jua hakuna siri.